Grammaire. Le verbe. C'est quoi le verbe? On doit définir d'abord la notion. Le verbe est un mot qui se conjugue. Sa forme varie en fonction du mode, du temps, de la personne, du nombre, de la voix active ou passive. Au participe passé, il peut également varier en genre. Élu, élu, contraint, contrainte. Le verbe peut servir de prédicat ou faire partie du prédicat quand il y a un attribut du sujet. Le verbe étant alors appelé verbe attributif ou copule. Très vite il dormait. Les cauchemars reprenaient. Je gémissais, il se réveilla et il écoutait Catherine Paulin, le grand marin 2013. Ces verbes servent de prédicat. Aujourd'hui, ma mère est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Albert Camus, l'étranger. Le verbe sert de verbe attributif, c'est-à-dire de verbe lien entre le sujet et l'autre. Sur le plan sémantique, le verbe exprime soit l'action faite ou subie par le sujet, soit l'existence ou l'état du sujet, soit l'union de l'attribut au sujet. Sur le plan sémantique, le verbe exprime soit l'action faite ou subie par le sujet. Sur le plan sémantique, le verbe exprime soit l'action faite ou subie par le sujet, soit l'existence ou l'état du sujet, soit l'union de l'attribut au sujet. Le bonheur qu'on attend gâche parfois celui qu'on vit. Le bonheur qu'on attend gâche parfois celui qu'on vit. Après quelques coups de matraque, il a été emmené au mitard. Philippe Jonada, Soulac, 2013. Il y a du canard dans le réfrigérateur et une bouteille d'eau minérale au pied du lit. Tout le monde est mortel et on meurt beaucoup en cette saison. Jean Junot, le hussard sur le toit, 1951, le verbe relie l'attribut mortel au sujet, tout le monde. Certains noms peuvent exprimer une action faite au sujet, un cri, un appel, une déchirure, etc. À la différence de ces noms qui évoquent une action de manière statique, le verbe exprime un procès, c'est-à-dire un événement qui se déroule dans le temps. À la différence de ces noms qui évoquent une action de manière statique, le verbe exprime un procès, c'est-à-dire un événement qui se déroule dans le temps. Et c'est un cri d'amour à la vie. Elle, par bonheur, est toujours nue. Quelqu'un qui, se jetant à ses pieds, avait crié l'amour d'une famille, le deuil impossible, la joie de se retrouver inespérée. Miano, crépuscule de tourment. Dans certains cas, un nom prédicatif peut être associé à un verbe qui le situe dans le temps et qui lui sert de support, complément du verbe. Sur le plan syntaxique, le verbe est le noyau du groupe verbal. Ce groupe verbal peut être limité au verbe seul. Il mange, il dort, nous voyageons. Il peut être accompagné de différents types de compléments et modifié par un groupe adverbial ou circonstanciel, complément circonstanciel. Il mange ce que je cuisine. Les amandes, il mange moins. Une locution verbale est une réunion de mots qui exprime une idée unique et joue le rôle d'un verbe. Avoir besoin, avoir peur, avoir raison, avoir envie, ajouter foi, donner lieu, faire défaut, prendre garde, savoir gré, tenir tête, avoir beau, se faire tort, faire savoir. Une locution verbale est une réunion de mots qui exprime une idée unique et joue le rôle d'un verbe. Avoir besoin, avoir peur, avoir raison, avoir envie, ajouter foi, donner lieu, faire défaut, prendre garde, savoir gré,
tenir tête, avoir beau, se faire fort, faire savoir. Locution verbale. Ajouter foi. Pardon un petit instant. J'explique cette locution. Ajouter foi. Croire. Considérer comme crédible en parlant de quelqu'un ou de quelque chose. À croire. Donner crayon. Crayon. Savoir gré, j'ai oublié cette locution. Savoir. Ça. سكسك لا تفسر ها؟ بوحوز ما كاينش ها؟ وسد بوحوز لا لا شنو لونجي ولا لا 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 ما ما كاينش بغيت نقلب على بوحوز ما بقى عليه ما كاينش Savoir gré, être satisfait. Ajouter foi, croire. Les constructions du verbe. Le verbe est le noyau du groupe verbal. On distingue les verbes selon qu'ils sont obligatoirement accompagnés d'un complément au verbe transitif, qu'ils ne prennent pas de complément au verbe intransitif ou qu'ils introduisent l'attribut du sujet. Les verbes impersonnels comme il pleut. Les verbes impersonnels comme il pleut font partie de la catégorie des verbes intransitifs. Les verbes pronominaux comme se laver, se taire sont transitifs ou intransitifs. Les verbes transitifs. Les verbes transitifs expriment une action qui se transmet. Latin, transire, passer. Du sujet sur une personne ou sur une chose. Il appelle un complément d'objet direct ou indirect sans lequel il aurait un sens incomplet. Il suppose donc une relation nécessaire entre un être et une chose qui fait l'action, un être et une chose qui l'a subi. Ils sont transitifs directs quand leur complément d'objet est direct. Ils vont tous se dire qu'ils ont acheté un monstre humain, Christophe. Ils sont transitifs indirects quand leur complément d'objet est indirect. Madame de Rênal pensait aux passions, comme nous pensons à la loterie. Du prix, certain est bonheur cherché par les fous, standard le rouge et le noir. C'est-à-dire introduit par une préposition. Certains verbes transitifs peuvent avoir à la fois deux compléments d'objet, l'indirect et l'autre indirect. Je commande un bon petit dîner. Je commande Nicolette. Il raconte à tout le monde que le livre a été brûlé par Pionnet. Il faut être attentif aux emplois du verbe, car parfois il peut être transitif. Un verbe peut être tantôt transitif direct, tantôt transitif indirect. Mais généralement avec des sens plus ou moins différents. Voilà un bel exemple de remède qui manque son effet. Carole Martinez, le cœur cousu. Bien, je pense, nous pourrons bien, je pense, sans qu'elle manque à sa promesse. Nous racontons
prêt en plein jour et comme par hasard. Simon de Blois, mémoire de jeu. Le plan transitif marqueur. Oh, dur talent, jamais on n'use sa son. Le bal des pendus. Emploi transitif des règles de user, abîme. Il use de toute son imagination pour m'interdire de m'éloigner de lui. Un Robinson, emploi transitif. Sif. Certains verbes transitifs peuvent être utilisés de manière intransitive et vice-versa, mais généralement le son change plus ou moins. Marie entre dans la salle à manger et ferme la fenêtre. Un brillant à venir. Oui. Et la fenêtre fait mal à cause du bois qui est travaillé. J'ai l'habitude, je ne bouge pas. J'attends que ça passe. Marguerite Duras, L'amour, 1984. Usage intransitif de passer, s'arrêter, s'interrompre. Celui que j'avais élu, leur chef, s'avance dans ma direction. Puis immobile, un sourire flottant sur les lèvres, m'observe comme je passe proche. Verbe intransitif. Donc voilà, verbe intransitif qui se contente d'être de son complément. شحال النيميرو اخويا اصلا؟ خويا 15 هذه اللي دخلت 15. شكرا. numéro 15. ديك الساعه نبدا واحد Pardon, un petit instant. Je passe un concours de master. Je dois avoir. On aura affaire à quoi? Pardon? Perdón. Lo siento. Ma liste. Alors, numéro 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je dois attendre longuement. Alors, je termine la présentation. مازال أستاذ. بلاتي علينا شويه. خبرتي والله ما شحال من مشيت انا نسيت. عرفت مازال انا راك عارف. شحال من مشيتي؟ في الوسط. في الوسط شحال 18 19. شي 22 وقيله. قريب. ها؟ قريب. مازال كاع. راك تحسبت. لا غير تحسب. متساوناش. راه عندك انت موتوريزي. وين؟ قالوا بان راه اسيستو. راه غنحضر. كاع عليكم. شنو تقول له كاو يحاولوا معايا ويصبروا معايا. شنو تقول له يصبروا معايا؟ تقول له راني غنحضر. المسطره صاحبي راه مهم. انت في الاعدادي ولا الثانوي؟ لا اعدادي. دوز لاغرياسيون عامين لاغرياسيون نهار الامتحان صافي خصنا نجحنا في الكتابي. لورا واقيلا شويه ثقيل. ها؟ فلورا شويه ثقيل. فلورا اللي اخويا ضربونا بضربات ديال لورا خصك تكون شويه. لورا خصك تكون خفيف. ما نعرف. عجبني النقطه دوزت فيلوزوفي جبت فيها النقطه مزيانه.
ما كيعتمدش زعما على اللونغ، زعما يكون عندك ما عندوش غادي هو تاع بزاف فلوس، خاصك ضابط لي زور اقصى درجه ممكنه، سوق تقضي سيتاسيون لا وقت يمشيو لي ولا فما يمكنش مثلا نديك مثلا على حسب ليك في وانا غيكون عندي واحد الكونفيرونس ولا نقول لك مثلا كون انا البيت الدار اللي فات تقول لي كتبقى قابل لاغريغاسيون راه ما كتكونش لاغريغاسيون راه لي دو بورت خصهم يكونوا مزيانين ضروري لي دو بورت خصهم يكونوا مزيانين ماشي غير ليكري ليكري اياه ولورا زقلنا على شويه هذاك ما فينا على لوران حنايا هذيك مازال تعاود ضروري ما تفكوش معاهم قريتي هنايا بعدا فات بحال دابا انت بالفتاح خاصك هذا انا راني كندوز انا كندوز انا في الناس كنرجعوا كيقصيو كنرجعوا كيطردوني على الحوض كنرجع انا غير المكاتب كنرجع دابا راه تقدر تحضر النفس انا حدايا 10 دقائق اش انا ولكن انت غتقرا باش تعرف دابا مساولات غتكرفس راه غتعيا انا راه 3 شهور ما كنبقى حتى انا براسي عييت وطردوني خاص زين راه جوج مرات كنرجع راه دوزتها في الكونفينمون دوزتها من بعد وراه كنرجع كيطردوني وهي النظره مع العاملين وكذا وياك نصيفط الدراري اللي كديساسيون طرافاي كذا وهذا قلت ما يمكنش الصراحه ديال الالتزام وكذا هي تنهض فيها راني ساليسه هذه دابا 4 سنين صعيبه صافي محمر اخي عيسى ايوا محمر اخي هذا هو هي داك الشيء اييه انطلاقا من الهضره اللي قال لي استعملتي باش نصرف قال لي بحال بغيتي تصوب واحد الكور ديال الكونجيغازون تقريبا كامل هما لي زيتاب اللي غادي تصاوب صافي انا كنهضر وكيقول لي هاد اللي قلتي دابا فاش نصرف يعني ما دخلش معك داك الشيء اللي غير قال لي صافي صافي هو الامور زعما راه مزيانه على حساب هذا الحساب الامور الحمد لله راه مزيانه الحمد لله راه الامور مزيانه والله يكمل بالخير اخي عيسى اي والله الفرج طلب الله تعالى يسر اخي طلب الله تعالى يسر ايوا خايب خاص تخرج معايا شوفوا عرفت الله يحفظ لي الله يجيب لي فيها الخير اخي عيسى الله يسمعك كبر الخير اخي تهبط هكا يعني شنو غتخرج فين واقف دابا من تحت واخا يكون عندك لاغريغاسيون راه خصك تكون بروف اغريجي واخا يكون عندك لاغريغاسيون خصك تكمل الماستر هو جوستومون هاك وصل مثلا بروف اغريجي وانت ليسونسيي كي والو ما هي في لافاك بروف اغريجي تخدم في لي كلاس بريبار عاد دابا تخدم شي 100 ساعه في السيمانه واخا يبين لك 10 راه كي في الدار ما تجلسش ما تحطش كتاب يدك اللهم بنادم قرا هي انا مش غادي تسمحها انا غادي تسمحها شي باش دي بلاصه ولا تتسمحها والله تتسمح وشنو صافي راه قاصر مازال لك عندنا شي انا راه قلت لك ما يمكنش دوز كاين 10 ايام دابا مصرك فيها 10 ما كاينش 3 ايام ديما السيمانه كامله تقدم 2 الجمعه يا 2 الجمعه ما بقاش انا نجي كل نهار ما نقدر نجي كل نهار حنا ولينا في منطقه حنا ولينا في منطقه سيصلح لك لاميناجي وغتنوض معايا في الرباط الرباط ولا في مكناس الحيوانات هنا ما عرفتش ما داروش اميناجي لا هو راه كيتسنى ما عرفتش مالو ما عرفتش بزاف وفاتحين يعني تشوف فاتحين فرونسي كاملين فاتحين ماستر واحد شو لا قد الصخر شو ما كاع تكرفس شي لا جاب الله وهذه انا راه دوزت المحنه صاحبي حتى لي طردوني هنا نطير حتى لي طردوني واش ماشي انا 5 مكناس ميديا لا ميديا لا داك سوسيو شي سوسيو لينغويستيك 2 فوا كاع نجح كاع يطردونا صافي قلت والله ما نبقى ندفع لها انا غير مرضوني هكا كنمشيو كندوز وندفع ونتمحن وكذا حتى كيجي كنضرب 3 شهور كنسلك النهار الاول السيمانه الثانيه السيمانه كيصيفطوا لي البراطه للدار والله ما قلت والله لا دفعت كيف عليك نسولو هذا كيفاش كيتعامل لا نفسها شي الا كان هكا الحضور شي الا كنتي بحال دابا كنقول لك منها غير لا تحمقش راسك غير لا تحمقش راسك بحالك من دابا يرى على الله
هي دابا فين كاينه الصعوبه؟ الدورة الاولى. الدورة الاولى فيها الصعوبه. بصح الدورة الأولى شنو بقى فيها؟ خصنا نبكي وياه الشهرين. دابا هذاك الحضور ديال الدورة الاولى هذيك 3 ولا داك 4 شهور اللي غيطرا هي اللي كيبنوها ليا. انا داكشي اش كنتقاتل لك كنتقاتل نفيني غير الدورة الاولى. شي الا غادي الدورة الاولى مزيانه الدوزيام سيمستر كتمشي شويه سهله وكيكونوا تما بحال هكذا وقالوا ما غادي تبقى السيمستر الاولى ما تيكون كتكون حتى السيمانه كتكون عامره. شنو غتقرا في هاد الدينار؟ كلشي باين. باين داكشي. انا البارح كنطلب في السيمستر 3 شنو كيقراو داك لي موديول اللي تيقراو داك والو هادي داكشي. يلاه غير واش